बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रात, आज मुख्तसर बुखारी शरीफ की एक हदीस का मुताला करेंगे और मुख्तसर बुखारी शरीफ की ये हदीस नंबर 267 है और तरतीब के लिहाज से ये बुखारी शरीफ की हदीस नंबर 418 है। इसमें इमाम के ज़िम्मे यह है कि वो लोगों को नसीहत करे और उनको नमाज अच्छे तरीके से पढ़ने की तलकीन करे। अन अबी हुरैरह रज़ियल्लाहु अन्हु अन्ना रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाला हल तरौना क़िबलती हाहुना फ़वल्लाहि मा यख़फ़ा अलैया खुशूउकुम वला रुकूउकुम इन्नी ला अराकुम मिन वराइ ज़हरी। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम मेरे मुँह उस तरफ समझते हो, अल्लाह की कसम मुझ पर तुम्हारा खुशू पोशीदा नहीं है और ना ही तुम्हारे रुकू मुझसे पोशीदा हैं। मैं तुम्हें अपनी पीठ की तरफ से और पीठ के पीछे से भी देखता हूँ। यानी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं नमाज़ पढ़ा रहा होता हूँ और तुम मेरे पीछे होते हो, लेकिन मैं तुम्हारे रुकू और सुजूद और फिर यहाँ तक कि मैं तुम्हारे खुशू और खुजू को भी जो है वो देखता हूँ। तो इससे ये बात साबित होती है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये एक अजीम मौजज़ा है कि जिसके ज़रिए से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी पुश्त के पीछे से भी देखते थे। इस हदीस से ये बात सामने आती है कि इमाम का ये फ़र्ज़ बनता है कि वो मुक्तदियों की हरकत और सकनात पर नज़र रखे और अगर नमाज में कोई कोताही हो रही हो तो उसकी इस्लाह करे। इमाम को चाहिए कि वो गोशा चशम से यानी मुक्तदियों पर नज़र रखे और अपना मुंह और अपना सीना जो है वो किबले की तरफ ही रखे। तो इससे यानी बाज़ अहादीस के अंदर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हमें यह रवायत मिलती है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि यानी जब तक मैं सजदा ना करूं उस वक़्त तक, उससे पहले जो है ना, तुम्हें सजदे में नहीं जाना चाहिए और सजदे से उठना भी जो है ना, रुकू में जाना और रुकू से उठना, इन चीज़ों से भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया था। तो ज़ाहिर है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पीछे देखते थे, तो इस वजह से जो है ना ये बात सामने आई। बाद शारीन ने इस हदीस में खुशू से मुराद जो है वो सजदा लिया है कि इससे मुराद जो है ना वो यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कहने का मतलब यह है कि मैं तुम्हारे रुकू और सुजूद वगैरह को जो है वो पीछे से देख रहा होता हूँ। इस हवाले से बाद दूसरी रवायात के अंदर जो है वो यानी रुकू की जगह पर यानी खुशू की जगह पर जो है सजदे का लफ्ज़ भी जो है ना वो आया है। तो यानी बाज़ मुहद्दिसीन ने कहा कि यहाँ रुकू और खुशू से जो है मुराद ये है कि मैं तुम्हारे ज़ाहिर और बातिन दोनों को जानता हूँ। ज़ाहिर खुशू और खुशू जो है वो तो इंसान के दिल के अंदर होता है और दिल की कैफियत को कहते हैं। तो इससे ये बात मुहद्दिसीन ने लिखा है कि इसका मतलब ये है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंसान के उस कैफियत को जानते थे कि किस कैफियत में वो अल्लाह के साथ जो है ना मुनाजात कर रहा है। तो यानी ज़ाहिरी रुकू और सुजूद को भी जानते थे और इंसान के अंदर बातनी कैफियत को भी जानते थे कि किस कैफियत के साथ जो है ना ये नमाज़ पढ़ रहा है। और इसी तरह मुस्लिम की, जैसे मैंने कहा कि मुस्लिम की एक रवायत के अंदर लफ्ज़ जो है ना खुशू की जगह पर सुजूद आया भी है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं अपने पीछे से तुम्हें देख रहा होता हूँ, तुम्हारे रुकू को और तुम्हारे सुजूद को। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी जिस तरीके से अपने सामने से देखते थे, इसी तरीके से जो है ना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने दाएं बाएं ऊपर नीचे और अपने पुष्प पे जो लोग मौजूद होते थे उनको भी देखते थे। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें नमाज़ पढ़ाई और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर पर तशरीफ़ ले गए और रुकू और नमाज के मुतल्लिक़ जो है ना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वाज़ इरशाद फरमाया और फिर फरमाया कि बेशक मैं तुम्हें अपनी पीठ यानी अपने पीछे से इसी तरह देखता हूँ जिस तरीके से मैं अपने सामने की तरफ से तुम्हें देखता हूँ। तो इससे जो है ना ये अंदाज़ा होता है कि बेआईन ही इसी तरीके से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देखते थे जैसे कि हम अपने सामने देखते हैं, पीछे नहीं देख सकते। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिल्कुल इसी तरीके से पीछे भी देखते थे। इस पर शारीन के मुख्तलिफ अक़वाल हैं कि आया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने पीछे कैसे देखते थे, क्या वही के ज़रिए से अल्लाह ताला उनको बता देते थे या फिर इल्हाम के ज़रिए से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता चल जाता था कि मुक्तदी की जो हरकत और सकनात हैं
وہ کیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلتا تھا؟ اس سے تو پیٹھ پیچھے دیکھنے کی قید یعنی ختم ہو جاتی ہے کہ اگر یہ کہا جائے کہ ان پر وحی نازل ہوتی تھی یا الہام ہوتا تھا، تو اصل میں یعنی بعض محدثین نے یہ بھی لکھا ہے کہ دیوار قبلہ کے اوپر جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ان کی تصاویر آ جاتی تھیں، یعنی صحابہ اکرام کی، اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ لیتے تھے۔ اور اس پر جو ہے نا بعض لوگوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جس طریقے سے سامنے آنکھیں تھیں، اسی طریقے سے جو ہے نا باریک آنکھیں جو ہے نا آپ کی پشت کے اوپر بھی تھیں، اور قوت باصرہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو وہاں پر عطا کی ہوئی تھی، لیکن اس کی کوئی دلیل قرآن و سنت کے اندر اور سیرت کی کتب کے اندر نہیں ملتی کہ کوئی ایسی دلیل موجود ہو کہ جس میں یہ کہا جائے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پشت کی طرف جو ہے نا آپ کی آنکھیں تھیں۔ لیکن اس حوالے سے جمہور کا جو موقف ہے وہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ایک خاص یہ خصوصیت عطا فرمائی تھی، اور یہ جیسے خرق العادت جو ہے وہ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص معجزات ہیں، ان میں سے یہ ایک معجزہ ہے۔ یعنی محدثین نے اس پر جمہور علماء کا جو موقف ہے وہ یہ ہے کہ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک خاص قسم کا معجزہ تھا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا موقف بھی یہ ہے کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک خاص معجزہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہی آنکھوں کے ذریعے سے سامنے سے دائیں بائیں اور پیچھے اور اوپر اور نیچے سارا جو ہے نا وہ انہی آنکھوں کے ذریعے سے دیکھ لیتے تھے۔ اسی وجہ سے جو ہے نا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کو علامات نبوت کے اندر بھی جو ہے وہ لے کر آئے ہیں۔ اہل سنت کا بھی یہی موقف ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو انہی آنکھوں کے ذریعے سے ہر سمت میں دیکھنے کی جو ہے نا طاقت عطا فرمائی تھی، اور یہ اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، کوئی بعید نہیں ہے۔ وہ جتنی طاقت عطا فرمانا چاہے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص خصوصیت ہے جو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی ہوئی تھی۔ اس حدیث سے یہ بات بھی ثابت ہوتی ہے کہ قوم کے جو سردار ہیں، ظاہر امام مسجد جو ہے یعنی اس کی بھی ایک ذمہ داری بنتی ہے، اور قوم کے سردار کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اپنی قوم کی خرابیوں اور کوتاہیوں پر نظر رکھے اور دیکھے کہ کہاں خرابی پیدا ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے امام کا یہ فرض بنتا ہے کہ امام بھی جو ہے نا امام یعنی وہ صغرا ہوتا ہے، امامت کبریٰ تو ظاہر ہے ملک کی حکمرانی ہوتی ہے، لیکن وہ بھی جو ہے نا امام صغرا ہے، تو اس کے ذمے بھی یہ کام ہے کہ وہ اپنے مقتدیوں پہ نظر رکھے اور ان کو متنبع کرے، اور ان کو جو ہے نا درس و تدریس کے ذریعے سے یا ان کی جو حرکات سکنات ہیں جو اسلام اور اس کے خلاف ہوں تو ان کو بتانا چاہیے اور ان کو متنبع کرنا چاہیے۔ اس حدیث سے ظاہر ہے امامت صغرا اور امامت کبریٰ کا ایک تصور یہاں سے سامنے آتا ہے کہ چونکہ مسجد جو ہے یہ ایک لحاظ سے امامت صغرا ہے، تو مسجد اور اہل محلہ کے جو احوال ہوتے ہیں امام کے ذمے ہوتا ہے کہ وہ ان کو سدھارنے کی کوشش کرے، اور ایک آدمی جب نماز پڑھا رہا ہے تو اپنے مقتدیوں کی نماز اور وضو اور اس کے علاوہ جو دینی مسائل ہیں ان کی جو ہے نا وہ تعلیم و تربیت کا اہتمام بھی کرے۔